नमस्कार। खबरें 7 बजे तक में मैं रंजन सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। आज भारत के चुनाव आयोग असम सहित पूरे 5 राज्यों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव की मतदान की तिथियों की घोषणा की। आज चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मतदान तिथि का घोषणा की गई। असम राज्य में 3 चरण में मतदान लिए जाएंगे। पहला चरण के रूप में 27 मार्च को मतदान लिए जाएंगे, तो वहीं दूसरा चरण 1 अप्रैल एवं तीसरा चरण के रूप में 6 अप्रैल को मतदान लिए जाएंगे। सभी राज्यों में मतदान होने के बाद 2 मई को एक साथ सभी राज्यों के लिए मतगणना किए जाएंगे। आइए सुन लेते हैं इस अवसर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा का क्या कुछ कहना था। Even if you face less problem, I'll repeat what you think has not been understood. Sudeep, are you ready? I'll start with Assam General Assembly Elections 2021. Elections shall be held in first phase, issue of notification 2nd March. First phase, 47 assembly constituencies, issue of notification 2nd March. Last date of nomination 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. Last date of withdrawal of candidature 12th March. Date of poll 27th March. Date of counting 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go to the next? Assam second phase, 39 constituencies. Issue of notification 5th March. Last date of nomination 12th March. Last date of withdrawal of candidature 17th March. Date of poll 1st April. If it is clear, I can go to next. It's clear? Yes, clear. We can even read out the names of assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase, final phase, 40 assembly constituencies. Issue of notification 12th March. Last date of nominations 19th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. आज असम की बेटी, असम के गर्ल एथलीट हिमा दास को असम पुलिस में डीएसपी पद पर नियुक्ति दिया गया। आज गुवाहाटी में असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा असम पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की उपस्थिति में हिमा दास के कंधे पर सितारे लगाते हुए उन्हें एक पद से नवाजा गया। পিপিং সেৰেমনি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। এয়া মঞ্চত আমাৰ সকলোৰে অতি মৰমৰ আমাৰ গৌৰৱ শ্ৰীমতী হিমা দাস। মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ আটাইকেইগৰাকী অতিথিক সহযোগ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনালো। জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে এয়া আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ গৌৰৱ শ্ৰীমতী হিমা দাসক অসম চৰকাৰৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে এয়া পিপিং সেৰেমনি। সকলোকে এবাৰ থিয় হৈ জোৰদাৰ হাত চাপৰিৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিমা দাসৰ এই নতুন পদ অসম চৰকাৰৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পদৰ যি নিযুক্তিকৰণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত তেখেতে ক্ৰীড়াৰ লগতে অসমৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।
আমি গৌৰৱান্বিত তেখেতক আজি আমাৰ মাজত পাই আৰু এই পদ দিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত। डीएसपी पद पाने के बाद एथलीट हिमा दास ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें असम पुलिस में आने की बड़ी चाह थी और उनके मां के कारण ही उनके अंदर ऐसी चाह आया था। उनकी मां हमेशा से यही चाहती थी कि हिमा दास असम पुलिस में हिस्सा लेकर देश की सेवा करे और एक नेक इंसान बने। आइए सुनते हैं इस दौरान हिमा दास का क्या कुछ कहना था। मोर विषय सकलोए जाने, आज बेलेग एकू नकौ, खाली এই যি পদটো দিছিলে এই পদটো ক্লাছ যেতিয়াৰ পৰা স্কুল গৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মনত এটা ধাৰণা আছিল যে এদিন পুলিচ অফিচাৰ হ'ম, আৰু এইটো শিকাইছিল মোৰ মায়ে। কাৰণটো হ'ল মই পূজাত হ'লে পুতলা নলওঁ, বন্ধুক লওঁ। তেতিয়া মায়ে তেতিয়া কৈছিলে যে তুমি যদি বন্ধুকে লোৱা তেনেহ'লে অসম পুলিচত চাকৰি কৰিব লাগিব, তুমি তেতিয়া দৰমহাও পাবা আৰু ভাল মানুহ হ'বা। গতিকে যেনেকৈ নহওক খেলৰ জৰিয়তে আজি এই পৰ্যায় পাইছোঁহি, আৰু সেইবাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, লগতে বিত্তৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু কেবিনেটৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। असम पुलिस पर समय पर सवाल खड़े किए जाते हैं। हिमा दास सहित आज कई एसआई पदों के लिए नियुक्ति दी गई। आज असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आज की जो नियुक्ति है असम पुलिस पर खड़े किए गए सारे सवालों का जवाब है। आइए सुनते हैं। कारण এই নিযুক্তিৰ অন্তৰ্গত আছে সততা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, একাগ্ৰতা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা। অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াবা বহু ধৰণৰ অভিযোগ বিভিন্ন দিশৰ পৰা আহে, কিন্তু অসম আৰক্ষীও এই প্ৰত্যাহ্বান ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰি যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বাবে দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰে, আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো তেনেধৰণে এটি যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ উচিত বা সঠিক উদাহৰণ। মই আজি এই শুভক্ষণত যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে এছআই সকলোকে মই অভিনন্দন জনাই। असम में रह रहे महिलाओं के लिए एक खुशी की खबर है। कनकलता महिला सबलीकरण परियोजना का आज शिवसागर से आगाज हुआ। आज असम राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शिवसागर में कनकलता महिला सबलीकरण परियोजना के तहत कई लाभार्थियों में अनुमोदन राशि प्रदान की। कनकलता महिला सबलीकरण परियोजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। आइए देखते हैं। কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনি অসম চৰকাৰৰ এখন অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি। ভাৰত চৰকাৰৰ যি NRLM আঁচনি আছে, নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, যাক আমি অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান বুলি কওঁ, সেই আঁচনিখনৰ লগতে সন্মিহল কৰি বা একত্ৰিত কৰি আমি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিখন পৰিচালনা কৰোঁ। এই আঁচনিখনত ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু অসম চৰকাৰে লগ হৈ প্ৰথমতে 25,000 টকাৰ আমি ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি দিওঁ, ৰিভলভিং ফাণ্ড দিওঁ। তাৰমানে কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা আঁচনিখন হ'ল প্ৰথম বছৰ 25, দ্বিতীয় বছৰ 50, তৃতীয় বছৰ 1 লাখ, চতুৰ্থ বছৰ 2 লাখ, পঞ্চম বছৰ 4 লাখ। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ শিৱসাগৰত 6,637টা গ্ৰুপ NRLMত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈ আছে, আৰু এই 6,637টা গ্ৰুপৰ ইতিমধ্যে 6,244টা গোটে আজিকে ধৰি 25,000 টকা পোৱাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। असम में रह रहे जितने भी जीविका सखी हैं
उनके लिए भी आज एक खुशखबरी है। आज असम राज्य के शिवसागर जिले से असम राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने सभी जीविका सखियों को एक एक स्कूटी एवं स्कूटी में तेल भरवाने के पैसे देने का भी घोषणा की। और सिर्फ घोषणा ही नहीं, बल्कि आज शिवसागर जिले के 104 जीविका सखियों में स्कूटी बांटा गया। জীৱিকা সখী বাইদেউবিলাকো অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে, আপোনালোকৰ লগত মিলা মিছা কৰি থাকিব লাগে, বুজাই থাকিব লাগে। এইবাৰ আমি তেওঁলোকক এখনকৈ স্কুটি দিছো আৰু অলপ আমি তেল ভৰাবৰ কাৰণেও তেওঁলোকক মাহত পইচা দিছো। এটা মোক কৈছে যে মাষ্টাৰ বুক কিপাৰবিলাক বাকী ৰ'ল, ঠিক আছে অহাবাৰ তেওঁলোককো কৰি দিম, কিবা যদি কোনোবা বাকী ৰৈছে হয় নহয়, সকলোকে লৈয়ে চলিব লাগে। আৰু মই ভাবো যে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনিখনত 600 কোটি টকা খৰচ কৰিছে আৰু আমাৰ এই আঁচনিত শিৱসাগৰৰ প্ৰায় 104 গৰাকী জীৱিকা সখী বাইদেউক আজি আমি वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी। पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज सोनाई नगर निगम इलाके की प्रवेश द्वार का उद्घाटन के साथ साथ एक सड़क का भी शिलान्यास किए असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा स्थानीय विधायक आमिनुल हक लस्कर। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लस्कर का यह रिपोर्ट। টাউন কমিটি প্রথম হয়েছে 2017 এর মাঝে এটা মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে। আর প্রথম বডি যে সময় যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনাররা ওই সময় সবার নাম এখানে গেটে উল্লেখ করা আছে। আর এটা ইতিহাস থাকবে যে সোনাই পৌরসভার প্রথম যেটা গঠন হওয়াতে যেটা গেট, এন্ট্রি পয়েন্টে গেটের সমস্ত উল্লেখ করা আছে। আর এখান থেকে সোনাই পৌরসভা শুরু হবে। সোনাই মূল পৌরসভার 3টা রাস্তা আছে, পর্যায়ক্রমে আমরা ওই 2টা রাস্তাতেও আমরা এন্ট্রি পয়েন্ট গেট করব। আর সোনাই এয়ারপোর্ট থেকে সোনাই সোনাই মিউনিসিপ্যালিটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ডেভেলপমেন্টের কাজ চলতেছে। ফ্লাশ লাইট লেগেছে, এরপরে আপনার ড্রেনের কাজ, মানে সিসি ব্লকের কাজ চলতেছে। আজকে আমরা আরও একটা মিউনিসিপ্যালিটির মানে ভিতরে, যেটা আসাম সরকারে পূর্ত বিভাগে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিকে 1 কোটি টাকা দিয়েছে, ওই 1 কোটি টাকার রাস্তারও আজকে শিলান্যাস করলাম। স্টেট বেঙ্গল সোনাই করে গজালি পার হয়ে আর সোনাই কাবুগঞ্জ রাস্তা পর্যন্ত প্রায় 1200 মিটার রাস্তার কাজ আজকে শিলান্যাস করেছি। আজকে আমাদের সদ্ভাবনা মণ্ডপ, যেটা আমাদের সদ্ভাবনা মণ্ডপ, আজকের তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ওটাকে শিলান্যাস করবেন ভার্চুয়াল প্রসেসে। আজকে আমাদের যেটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, যেটা নবোদয় প্যাটার্ন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল যেটা আছে আপনার দক্ষিণ মনপুরে, ওটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে এটা মানে রিমোটের মাধ্যমে আজকে এটা উদ্ঘাটন করবেন। আজকে আমাদের যেটা মাল্টিপারপাস হলো এটা আজকে উদ্ঘাটন হবে। আজকে সোনাই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতরে যেটা পাইপ যুগে গ্যাস কানেকশন, যেটা এটাও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে উদ্ঘাটন করবেন। আজকে এখন আমাদের সভা আছে এই মুহূর্তে ডিসির কনফারেন্সে, ওখান থেকে রিমোট যুগে सब सिलचर में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुई
स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाउस का उद्घाटन किए विधायक दिलीप कुमार पाल। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। ভালো কাজ আমরা আজকে উদ্বোধন করতে পেরেছি। প্রথমে আমি ভারত মায়ের, আমার দৃষ্টিতে ভারত মায়ের শ্রেষ্ঠতম সন্তান মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের চরণে প্রণাম নিবেদন করে মঞ্চাসীন আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতি, আমার শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত পার্থ সারথী চন্দ্র মহাশয়, তাকেও প্রণাম জানাচ্ছি। আছেন আজকের বিশিষ্ট অতিথি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যারা আমাদেরকে সর্বদাই অনুপ্রাণিত করেন, পথ দেখানোর চেষ্টা করেন। তারা পথ দেখিয়ে দেন, কিন্তু আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। শিলচরে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠে পরম পূজ্যপাদ স্বামী গণধীশানন্দজি মহারাজ, তার চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। আমাদের মধ্যে আছেন আরেকজন বিশিষ্ট অতিথি, আমাদের সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রিয় শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, যার লেখা আমাদের সর্বদাই আমাদের মনে কি বলবো, এটা অনুরণন সৃষ্টি করে, আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেহেতু অতীন দাস, তাকেও প্রণাম জানাই। আছেন আমাদের এখানের শিলচরের বিশিষ্ট দুজন সাংস্কৃতিক কর্মী, শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য মহাশয় এবং শ্রী প্রদীপ দাস মহাশয়, তাদেরকে শ্রদ্ধা ও নমস্কার। আছেন শ্রী বাসুদেব শর্মা, তাকেও শ্রদ্ধা জানি। এবং সর্বোপরি বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং, সবসময়ই মানে অত্যন্ত কর্মতৎপর। সে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বলুন, সামাজিক ক্ষেত্রে বলুন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বলুন, আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলুন। এবং সর্বোপরি আপনারা যারা এখানে शहर के तथा नए वोटरों को प्रोत्साहित करने के लिए आज कछार जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कछार जिला उपायुक्त कीर्ति जिल्ली ने कछार जिले की उपायुक्त होने पर गर्व महसूस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य है शहरी इलाकों के वोटर तथा जो लोग नए वोटर हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करना। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। अपना भाग्य मानती हूँ कि यहाँ पे एक उपायुक्त बन के मैं आ पाई हूँ। मैं जितना कहीं पे भी देखती हूँ तो उसका हिस्ट्री इतना बड़ा रहता है। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल, हमको लगा कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए इस इलेक्शन में। हम जो इलेक्शन अभी लड़ने जा रहे हैं 2021, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी प्रयास ये है कि जितने लोग अगर वोटिंग कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। कछार जिले में लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द स्टेट है, अराउंड 80% है। हमारा वोटिंग परसेंटेज कैन इम्प्रूव मच मोर। इसीलिए हम स्पेशली फोकस करना चाहते हैं विमेन वोटर्स पे। हमारी फोकस है टाउन में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनको एनकरेज करना चाहते हैं। हमारी सिटी में बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, एस्टैब्लिश कॉलेजेस हैं, आजू बाजू के जिलों से भी आते हैं। ये बच्चे अगर हम प्रमोट कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स प्लीज गो एंड कास्ट योर वोट, हमारी टर्नआउट भी अच्छा होगा। एंड ये जो फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री है, इनको देश बनाने में एक भाग भी मिलेगा। इसीलिए ये प्राइड ऑफ बीइंग फ्रॉम कछार, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। गर्व कछार कि मैं कछार से हूँ और मैं ये इसके बारे में गर्वित हूँ, और इसी लेगेसी को और आगे लेके जाने के लिए हमारी मतदान हमको सहायता करेगा। खबरें 7 बजे तक में फिलहाल इतना ही।
मैं अपनी अगली प्रस्तुति प्रमुख समाचार लेकर आपसे कुछ ही देर में आप लोगों के समक्ष पुनः एक बार उपस्थित रहूंगा।